ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ମୋର ଦୁଇ ତିନୋଟି ପଦ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁକା ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଓମ୍ ఓం జగన్మాత్రే నమః। ఓం యా దేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम महादेवै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओं कान्तायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतंगमय। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार।